प्रभु आमार आज सारा दिन भक्तদের संगे हरिनाम संकीर्तन करे तार अंतरंग भक्तगण संगे करे निये सुरधनी गंगार कूले दाঁড়িয়ে আছে। ठीक एमन समय नदियार एकजन नागरिक शून्य कलसी काखे करे যমুনায় জল ভরতে এসে নাগরী দাঁড়িয়ে আছে। নাগরী কলস নিয়ে জল ভরবে, ঠিক এমন সময় কোন জায়গা থেকে যেন হাজার হাজার চাঁদের জ্যোতি এসে নাগরীর অঙ্গটাকে ঘিরে ধরেছে। নাগরীর আর জল ভরা হলো না। नागरी जलेर कलसी जले भासिए दिए जखनी पिछन फिरे ताकिয়েছে ताकिয়ে देखे आमार भुवन भोलाना गौर हरि दुटी बाहु उत्तोलन करे हरि नाम करे नागरी आमार भुवन भोलानो गौरव दर्शन करे संगे संगे अचेतन हये पड़े गेल। ठीक एमन समय नदियार आरेकजन नागरी छन्न कलसी काखे करे सुरधनी गंगाय जल भरते एसे देखे एक नागरी अचेतन हये पड़े आछे। द्वितीय नागरी प्रथम नागरी के डाक दिए चेतन करालो। द्वितीय नागरी प्रथम नागरी के डाक दिए बोलछो मरमी তুই আজ এমন করে অচেতন হয়ে পড়ে আছিস কেন? বল বল তোর কি হয়েছে? তোর মনের কথা খুলে বল নাগরি। এবার দ্বিতীয় নাগরির কথা শুনে प्रथम नागरी दुटी नयन धारा छेड़े दिए केঁদে केঁদে বলছি মরমি আমি নদিয়ায় জন্ম নিয়ে কোনোদিন এমন রূপের মানুষ দেখি নাই। আমি এই নদিয়ায় আসবার পরে কোনোদিন এমন রূপের মানুষ দেখি নাই। ও নাগরি আমি ওই ভুবন ভোলানো রূপের মানুষ দর্শন করে আমি যে আমার ঘরের কথা ভুলে গেলাম রে।